Bonjour, aujourd'hui on va expliquer la stratégie d'impartition. Alors, maintenant que la stratégie de spécialisation et la stratégie de diversification, on passe maintenant à la stratégie d'impartition. Alors, la stratégie d'impartition, il y a deux entreprises au plus s'allient afin de mettre en place des actions communes. Il y a deux ou des entreprises ou l'acteur qui جمعوا باش يديروا لنا des actions communes. يعني كيديروا un partenariat. فاش كنشوف التكست un partenariat يعني كنشك انها c'est une impartition, d'accord. Les modalités de l'impartition. Premièrement, la sous-traitance. La sous-traitance, c'est une entreprise donneur d'ordre confie une partie de son activité à une entreprise preneur d'ordre en respectant un cahier de charges. Qu'est-ce qu'on a une entreprise qui est donneur d'ordre qui تعطي une partie de l'activité ديالها soit production soit service une entreprise preneur d'ordre. ناخذ l'exemple des administrations publiques اللي au lieu انهم يجيبوا des agents de sécurité اللي يخدموهم هما et recruter des agents de sécurité ou des femmes de ménage qui يجيبوا une société qui يعطيوها هاد la partie de l'activité وهاد l'entreprise بدورها اللي هي كتسمى preneur d'ordre خاصها تريسبكتي لو كايي دو شارج. باغ اكزومبل الا اتفقوا معاه على واحد لو بودجي وكيتفقوا معاه مثلا على كوم لو نومبر دو فام دو ميناج لو نومبر دو سيكوريتي ايتترا داكور. هادشي اللي كيكون في لو كايي دو شارج يعني لي كونديسيون ديال لو سيرفيس ولي كونديسيون ديال لا برودكسيون. لا بلوبار ديال لي زونتربريز كيخدموا بهاد القضيه او ليو انهم يديروا لاكتيفيتي كامله كيقسموا لي زاكتيفيتي ديالهم او على لي سو-تريتون ديالهم. داكور. الوغ هنايا عندي لو شيما هادي دي او دونور دوردر هنايا بي او برونور دوردر هادي كتعطيها اون بارتي دو سون اكتيفيتي ا كونديسيون دو ريسبكتي لو كايي دو شارج. داكور. On passe à la deuxième modalité, il y a la cession de licence. Céder, ça veut dire vendre. Cession, c'est une vente. Alors, il y a une entreprise détentrice, elle a un brevet, ou une marque, ou un savoir-faire. Donne le droit d'exploitation à une autre entreprise. Il est comme à titre d'exemple, مثلا نايك الى عطات لو نون ديالها باعت لو نون ديالها اون اوتر انتربريز باش دير به ان اوتر برودوي. هنا كنهضروا على لا سيسيون ديال ان بروفي ولا اون مارك ولا ان سافوار فير في لو كا ديال لو سافوار فير في لو كا ديال لي برودوي فارماسيوتيك فاش كتكون اون انتربريز اللي كدير دي برودوي فارماسيوتيك وكتبيع لو سافوار فير ديالها لاون اوتر انتربريز يعني ما كتبيعش ليها لي زانغريديون مي كتبيع ليها لا ميثود دو كومبوزي هذاك لو ميديكامون. Nous la concession. Concession, qu'est-ce qu'on fait le cas des voitures? Nous avons une entreprise concédant. Alors l'entreprise qui est Renault, une usine de Renault, l'usine Tanger, nous avons le concédant. Donne à une entreprise concessionnaire, il y a la maison de Renault à Rabat ou à Casa. D'accord? L'exclusivité. Vous soulignez bien l'exclusivité. Il est مثلا maison Renault Casa. يعني كتعطيك واحد اكسكلوزيفيتي جيوغرافيك سور كازا مثلا تقدر دير غونو ميزون غونو مثلا محمديه او لا اون اوتر فيل. ولكن باش دار حداك نون كيعطيك يعني انت بوحدك اللي كتقدر تكون في هذيك لا ريجيون يعني في هذيك لا زون جيوغرافيك بيان ديتيرميني. داكور. on passe à la franchise. La franchise consiste à lier durablement, alors durablement, c'est un contrat durable, mais bien un franchiseur ou des franchisés. Par exemple, Yves Rocher, Yves Rocher هو le franchiseur وهذوك يعني مثلا Yves Rocher France هو le franchiseur les franchisés هما مثلا au Maroc aux autres pays كتعطيهم le savoir-faire, le conseil et la formation en contrepartie des redevances او لا دي بورسونتاج من لو شيفر دافير. يعني اي حاجه تباعت في ايف روشي مثلا كازا ولا ايف روشي غابا ولا ايف روشي فاس كتاخذ منها 1% ايف روشي فرانس. داكور. اللي هي لا ميزون برينسيبال او لا لونتربريز برينسيبال. داكور. يعني لو سياج او لا كيما كنقول. واخا دابا اون باس ا لا جوين فونتور اللي هي لا ديرنيير موداليتي. لا جوين فونتور pardon la GIE. La GIE. Alors la GIE, il y a un accord entre deux ou plusieurs entreprises en regroupant leurs moyens dans une personne morale nouvelle pour mettre en place des actions communes. هنا واحد les entreprises يعني مثلا des entreprises qui diront واحد le partenariat وكي créer يعني de nouveau une entreprise جديدة علاش باش يديروا بها une action.
un exemple concret, les entreprises qui souhaitent exporter leurs produits vers l'étranger. Au lieu كل entreprise exporter بوحدها كيتجمعوا une personne morale nouvelle اللي هي une entreprise nouvelle وكيديروا بها l'exportation. يعني le rôle ديال l'entreprise c'est l'exportation. D'accord? Ou bien sûr خاص يكونوا عندهم des activités proches, des entreprises اللي عندهم des activités proches كيتجمعوا كيديروا une entreprise nouvelle pour mettre en place une action اللي هي هاد l'action هي l'exportation. On passe maintenant à la joint venture. Alors, une entreprise financée à part égale par des entreprises ayant des nationalités différentes. يعني عندنا هنايا une entreprise يعني مثلا نهضروا على 4 entreprises او les 2 entreprises. الا كانوا 2 وحده غتجيب 50 والاخرى غتجيب 50% من لو كابيتال. الا كانوا مثلا 4 كل وحده غتجيب فيهم 25% du capital, ولكن à condition يكونوا de nationalités différentes ou qui créent il crée une entreprise, d'accord? La création d'une entreprise grâce aux parts égales apportées par les entreprises ayant des nationalités différentes. Alors, les modalités, on passe maintenant à voir les avantages et limites de cette stratégie d'impartition, cette option stratégique. Alors, elle a comme avantage bénéficier des synergies. Alors فاش كتكون deux entreprises يعني اولا اكثر كيتجمعوا يعني هضرنا على 1 + 1 = 3 يعني كيجمعوا من لي زيفور ديالهم كيجمعوا من كتزاد لا رونطابيليتي يعني ça donne plus de rentabilité plus de productivité etc. alors كنا هضرنا على synergie وقلنا بان le rendement ديال deux unités la somme de deux entreprises ou les deux éléments هما مجموعين كيعطيوني اكثر من الى خدموا هما مفرقين. داكوغ هذه هي لا سينرجي. وشوفوا لو كور غتلقاو لا ديفينيسيون. Être flexible et simplifier l'organisation. Être flexible et simplifier l'organisation. Alors, فاش كتجمع مع une autre entreprise كتعطيك واحد لا flexibilité و ça simplifie parfois l'organisation. Réduire les coûts وهذه هي اهم حاجه يعني au lieu ان مثلا فاش قلنا لا GIE قلنا انها ça permet de réduire les coûts au lieu انك تاكسبورتي بوحدك كتاكسبورتي ومجموعين يعني هنايا ça va réduire les coûts et renforcer bien sûr la compétitivité. هاد لا سينرجي ولا لا compétitivité ولا رونطابيليتي كدار في اي حاجه فيها دوز اليمون مجموعين. ديما فاش كنلقى يعني واحد لانتيغراسيون او واحد لامبارتيسيون ديما كنكتب ان ça renforce la compétitivité, ça améliore la rentabilité, ça améliore la synergie. يعني la stratégie de spécialisation بوحدها اللي ما فيهاش la synergie comme avantage. Mettre en place des actions communes, d'accord? D'abord, on passe aux limites. Alors, les limites, on a risque de l'indépendance économique. Alors, فاش كيتجمعوا deux entreprises كتقدر تكون عندنا une dépendance économique. وحده كتولي تابعه للاخرى واي حاجه اي بروبليم طرا لون entreprise كتولي حتى انت مرتبط بك الا كنتي تابع لهاد l'entreprise. Les difficultés rencontrées par une entreprise peuvent se transmettre à ses partenaires. Alors, اي حاجه كطرا لهذيك l'entreprise, اي problème rencontré par l'entreprise اللي هي principale, ça peut être transmis aux autres entreprises. Risque de faillite en chaîne. Alors, les faillites en chaîne, ça veut dire que l'entreprise principale, il est quand عندها une faillite, ça va être transmise aux autres entreprises d'une manière enchaînée. Alors, c'est tout pour cette séance. À la prochaine. Merci.